Okay. Ano pa nga? It's a boy. It's a girl. No, it's a girl. It's a girl. Ma'am! Sabi ko sa'yo. Okay, okay. Sabi ko sa'yo. Ako pinasasend ko sa'yo! Alright, bigyan Ma'am, ko it's a boy kayo. ba or it's a girl? Ma'am, wait! Wait! It's a boy or it's a girl? Binuntis ka na namin ngayon. Ma'am, sino ba yung tatay? Hala! Parehas yan! Kambal! Tignan mo na isa-isa. Si Bakla! Okay lang yun. Iyak na yan. Iiyak na yan. Ma'am, akin na lang to, ma'am. Good view. Ma'am, akin na lang to, ma'am. Iyak na yun. Ma'am, huwag ka mong umiyak. Iyak! Tingnan ko lang. Saan yung pinagkukulit pa? Sa FB ko ng jowa mo. Sa jowa. Tawa-tawa. Ma'am, akin na lang to, ma'am. ah. Nakita niyo ba yung IG ko? Alam ko sa... Sa isang mga account yan, ma'am, i-stalk kita. Ay, sa maid ka! Ano, umiiyak na si Pop Linda. Kaya ko yan. Ma'am, yung contacts mo, ma'am. Ma'am, it's a boy or girl? So much Ma'am, akin na lang. First, ano ko to? Ma'am, akin na lang to, ah. Kuha na.